Hello guys, welcome back to my channel. In today's video we are going to talk about an exciting piece of news. A massive methane reserve has been discovered in Nepal. I will be translating the news into Nepali to help you learn new Nepali vocabulary. This way you will not only boost your Nepalese language skills but also stay informed about what's going on in Nepal right now. Okay, let's start. Nepal is standing on the brink of a transformative energy breakthrough following the discovery of a massive methane reserve. A recent study by Nepalese and Chinese experts found over 1.12 billion cubic meters of methane. Let's translate this in Nepalese language. नेपालमा ठुलो परिमाणमा मिथेन ग्यासको भण्डार फेला परेको खबरपछि देश ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक परिवर्तनको सङ्घारमा उभिएको छ। नेपाली र चिनिया विज्ञहरूले हालै गरेको अध्ययनले 1.12 अर्ब घनमिटरभन्दा बढी मिथेन ग्यास पत्ता लगाएको छ। लेट्स लर्न वर्ड बाई वर्ड नाउ। ब्रिङ्क means सङ्घार in Nepalese language. सङ्घार, सङ्घार। Energy, ऊर्जा, ऊर्जा। Massive, ठुलो परिमाण, ठुलो परिमाण, ठुलो परिमाण। Reserve, भण्डार, भण्डार। Discovery, खोज, खोज। Recent, हालै, recent, हालै। Study, अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन। Find means पत्ता लगाउनु, पत्ता लगाउनु, पत्ता लगाउनु। Let's continue. The exploration began in mid-2023 and involved drilling more than 4 kilometers below the surface. This process took over a year and required careful sampling. After drilling, the rock samples were sent to China for detailed testing to confirm the amount and quality of methane. Now listen the Nepali translation. यो अन्वेषण 2023 को मध्यतिर सुरु भएको थियो र यसमा जमिनको सतहबाट 4 किलोमिटरभन्दा बढी गहिरो ठाउँसम्म ड्रिल गरिएको थियो। यो प्रक्रियालाई 1 वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो र सावधानीपूर्वक नमुना सङ्कलन गर्न आवश्यक थियो। ड्रिलिङपछि मिथेनको मात्रा र गुणस्तर पुष्टि गर्न विस्तृत परीक्षणका लागि चट्टानका नमुनाहरू चीन पठाइएको थियो। एक्सप्लोरेसन, अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण। बिगिन, सुरु, सुरु। 4 means 4 in Nepalese language, 4। Below, तल, तल। Surface, सतह, सतह। Process, प्रक्रिया, प्रक्रिया, प्रक्रिया। Year, वर्ष, वर्ष। Require, आवश्यक, आवश्यक, आवश्यक। Careful, सावधानी, सावधानी। Send, पठाउनु, पठाउनु, पठाउनु। Detailed, विस्तृत, विस्तृत। Testing, परीक्षण, परीक्षण, परीक्षण। Confirm, पुष्टि, पुष्टि। Amount, परिमाण, amount, परिमाण। Quality, गुणस्तर, गुणस्तर। A final report on whether this gas can be used commercially is expected by December this year. If the results are positive, Nepal could meet its energy needs for the next 50 years using this reserve. Now translate this in Nepali.
यस ग्यासलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे अन्तिम प्रतिवेदन यस वर्षको डिसेम्बरसम्म आउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि नतिजा सकारात्मक आयो भने नेपालले यो भण्डार प्रयोग गरेर आगामी 50 वर्षसम्म आफ्ना ऊर्जाका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्नेछ। फाइनल अन्तिम रिपोर्ट प्रतिवेदन युज प्रयोग कमर्शियल व्यावसायिक एक्सपेक्ट अपेक्षा एक्सपेक्टेड अपेक्षित दिस ईयर यो वर्ष रिजल्ट परिणाम पोजिटिभ सकारात्मक energy means ऊर्जा and needs when we say energy needs ऊर्जा आवश्यकता 50 in Nepalese language is 50. This would reduce the country's dependence on imported fuels and could save large amount of money. Methane is widely used around the world for heating, generating electricity and powering industries. It is also a cleaner burning fuel compared to coal and oil. If managed responsibly, this discovery could help Nepal move towards energy self-sufficiency and sustainable growth. Now, translate this in Nepalese language. यसले देशको आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउनेछ र ठूलो मात्रामा आर्थिक बचत पनि गराउनेछ। मिथेन ग्यास संसारभर ताप दिने, विद्युत उत्पादन गर्ने र उद्योग सञ्चालनमा प्रयोग गरिन्छ। यो कोइला र तेलभन्दा कम प्रदूषण गर्ने इन्धन हो। यदि यसलाई जिम्मेवारपूर्वक व्यवस्थापन गरियो भने यसले देशको आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउनेछ र ठूलो मात्रामा आर्थिक बचत पनि गराउनेछ। मिथेन ग्यास संसारभर ताप बिजुली उत्पादन गर्ने र उद्योग सञ्चालनमा प्रयोग गरिन्छ। यो कोइला र तेलभन्दा कम प्रदूषण गर्ने इन्धन हो। यदि यसलाई जिम्मेवारपूर्वक व्यवस्थापन गरियो भने यो खोजले नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भरता र दिगो विकासतर्फ लैजान मद्दत गर्नेछ। रिड्युस घट्नु और कम हुनु कंट्री देश और राष्ट्र are interchangeably used in Nepalese language. देश और राष्ट्र countries means देश को और राष्ट्र को। Dependence means निर्भरता import आयात imported आयातित fuels ईंधन save बचत large ठूलो amount मात्रा money पैसा और बचत widely used व्यापक रूपमा प्रयोग और just simply व्यापक प्रयोग world either विश्व और संसार heating ताप दिनु generate उत्पादन generating electricity means बिजुली उत्पादन means electricity उत्पादन means generating industries उद्योगहरू just simply industry means उद्योग
Industries means उद्योगहरू. Clean, सफा. Compare, तुलना. Manage, व्यवस्था. व्यवस्था. Responsibly, जिम्मेवारीपूर्वक. Simply responsible means जिम्मेवारी और जिम्मेवार. Responsibly means जिम्मेवारीपूर्वक. Discovery, खोज. Discovery means खोज in Nepalese language. Help, सहयोग. Self sufficiency, आत्मनिर्भरता. Sustainable growth, दिगो विकास. Sustainable means दिगो, growth means vikas. This much for today, guys. Thank you for watching till the end. Please subscribe my channel if you haven't done yet. Thanks again. Bye.